عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، 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 عرش سے میرا کبریا ویکھو نا بابا سنات شاہ جی ونڈن والا ونڈیندا پیا ہے، ہن میں دیتا کھڑا اللہ جانے لمن والا کون کون ہے۔ بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا وڈیاں عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے سارے بولو حیدری، بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے یا مشہد سے مولا رضا بانٹتا اوئے حجا بولو حیدری، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا۔ اچھا چلو جی، اگر تواڈا دل لے تو میرا ڈھیر دل لے، میرا دل آدھا ہے ایک واری سطر وچ پڑھا اس زوار واسطے جیڑا 8ویں امام دے دسترخوان تو لنگر کر آیا ہے۔ عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے یا مشہد سے مولا رضا بانٹتا عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا کبریا بانٹتا ہے، عرش سے میرا بسم اللہ۔ بسم اللہ کریں بھائی، جھگے آباد رمین بابا، بسم اللہ۔ علی مولا، علی مولا، یا چھے دیاڑے ہوئے کربلا دی دھرتی دا سلام کر آیا۔ بابا جی ایک قرآن ہے، قسم چاون دی لوڑ کائی نائی، لیکن اگر کوئی سنی بیٹھا ہے تو میری گل غور نال سنے۔ بھائی علی حیدر میرے نال آئی، 3:30 دا ٹائم آئی، مولا دی ذری تے بیٹھا، بندے صرف ٹکر نو وڈی مڑ سمجھی بدن، بھئی صرف روٹی ونڈی دیئے۔ قرآن دی قسم غور نال میں ڈٹھا ہے جڑا کچھ حسین ونڈیا کائنات انج کہیں نہیں ونڈیا۔
बाबा जी वंडींदा वेख आया पता नहीं कड्डण दा वंडण लगा ते वंडेंदा पिया ते वंडेंदा रासी लेकिन जिमें जिमें कह वंडिया उन्हां दा वंडण हो रहे जेड़ा कुछ हुसैन वंडिया ये वंडण हो रहे मेरा दिल बनया मैं जरी तो उठया मैं आख्या जदा मैं मंडी वैसा मंडी बहाउद्दीन दी धरती ते खड़ो के चैलेंज नाल पूरी कायनात नूं दसे सा जेड़ा कुछ हुसैन वंडिया वो मैं चैलेंज नाल पे दसे ना मुझे कोई ऐसा मसीहा दिखा दे जो एक पल में सारी खुदाई बचा दे जो सजदे से ला इलावा हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी झुके आबाद होवे बाबा जी तुहाडे पुत्रां दी हयाती होवे तवज्जो करो इमाम हुसैन दा अदना जिहा मदाह साइयां दा दवारा बाबा जी मैं जर्री तो उठया बैनुल हरमैन च आया सामने मैं डिठा तो अलमाले दा रोजा नजर आया मैं तेनू ये सुनावा नहीं तेन विखावा अलमाले दा रोजा डिठा अपने आप ਨੂੰ मैं कहा मुसनदा ये भिरा तला इला पिया वंडेंदा है उसको लगावानी ओ के पिया वंडेंदा है बाबा जी वो जेड़ा मेन दरवाजा है ना बैनुल हरमैन मलाला मैं उत्थे वन खड़ा मखलूक कोई सिर्फ पाकिस्तान ही चुता नहीं वही ना पूरी दुनिया तो आंदी है बाबा जी मैं खड़ा रहा मैं वेखा जेड़ा ही आवे जेड़े पाकिस्तान गर्दन करना नहीं बेइज्जती समझते यूं ही वेखन रोजा सरकार दा ते मौला दी जरी हर कोई नहीं करे कोई आवे मैं बड़ा सोचेंदा रहा मैं भाई जेड़ा पाकिस्तान एडा आकड़े होया उस जरी नूं वेख के इन क्यों करेंदा मैं सोचेंदा रहा जेड़ा मैनू रिजल्ट मिले है आ तेन मैं च दसा जिसे सैयदा ने दुआ में बुलाया जिसे आलिया ने था जिगरा बनाया जमाने को अब वो हयावा मुरीद है हाथ ऊंचा करके बोले हैदरी अच्छा जी अच्छा बिस्मिल्लाह करा आदन एक बारी बात दोहरा चा अलमाला के पिया वडेंदा है जिसे सैयदा ने दुआ में बुलाया जिसे आलिया ने था जिगरा बनाया जमाने को अब वो हयावान
راضی بیٹھے ہو بابا جی میں کہنو کچھ نہیں آکھیا بھئی تو سمجھ در ویکھو یہ گل ویکھن نال تعلق رکھ دیئے اکھی ٹھیک ہے تو ایک واری میں در ویکھو یہ جگہ دا نام کیا ہے میں نو آندہ ہے میں جان کے کھڑا پوچھتا ہوں چھنی جوائے شاہ ایویں جی چھنی جوائے شاہ دی دھرتی تے کوئی بچہ ودا ہوئے زمین ترڑ دا ماما بھاج کے چاہ لے دیاں متا کوئی میرا بچہ مٹی کھاوے تے بیمار ہو جاوے جڑے بندے بولے ہو تو انہوں سلام پیش کرے نا جڑے نہیں بولے آج میرے کل جہاز ہوندہ میں تینوں کربلا لائے ویندہ بابا جی تو آدھی جد دی قسم ہے چھنی جوائے شاہ دی کوئی بچہ مٹی کھاوے بیماری دا خطرہ ہے تینوں میں کربلا دی مٹی دی عظمت رسا کیوں ساری اپنا اس کے نظر پہ جھکاؤں کیوں عیسیٰ سے اس کے نظر جے بڑھاؤں جو مٹی سے ابھی تک شفا جاؤ حیدری الحمدللہ اللہ تمہاری زندگی دراز کرے جی بسم اللہ جی امام حسین تو ڈوڑے رہا بھلا ہوئے جی تسا میری حوصلہ افزائی کی تھی جی بابا پاک امام حسین بادشاہ علیہ السلام دے ارم پاک زری پاک دے مین گیٹ تے میں 4 دفعہ کا زوار پاک حسین بادشاہ ایک دفعہ دا پاک حسین زینب سلام ٹھیک ہو ایک مین گیٹ جو رہنا ان دی دوار ہے نا ان دے اتے نا وہ ٹائی لا لا کے نا کاریگر حقیقت تھک پہ میں ایک اتھوں دا مقامی آئی عربی ان دے کو پوچھا یہ جڑی کیوں نہیں تعمیر ہوتے اس میں دسیا کہ یہ بادشاہ دی جڑے تھلے زارین نہیں نہ پہنچ سکتے یہ تو خاک جڑی یہ حاصل کر سبحان یہ بھامیں جندیاں بھی اٹیلاں پیاں لاننا جیسے بادشاہ فرمانے اس لیے جیسی نہیں کہ خاک وہ تو ملتی ہے میں آپ تو خاک لے کے سچی گل ہے حالانکہ مٹی کھاونا حرام ہے زندگی ہو کربلا دی مٹی کوئی ایڈی شفا ہے گولیاں کوئی کھا جاؤ شفا ہاں سچی گل ہے بسم اللہ جی اتنا خوبصورت ترین ذکر ہو گیا مقصد ہاں ٹھرون ہوندے ٹھیک ہے جی قرآن دی قسم ہے حسین دا نام ونجے منہ سونا ہوئیندے 14 دی محبت دل لے چوے بندہ کوڑا نہیں ہو سکتا ایویں یا نا